अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मैं बीच बीच में मुझे खांसी आती रहेगी, मुझे कोविड है लास्ट 4 डेज से। मैंने लास्ट 2 प्रोग्राम भी कोविड में किए थे और जब बीच में तबीयत बेहतर हो जाती है तो कोशिश करता हूँ, क्योंकि रहा भी नहीं जाता जो आजकल के तारीख़ी लम्हात हैं पाकिस्तान के। तो बहरहाल बेहतर कर रहा है अल्लाह ताला, दुआ कीजिएगा बस कि अल्लाह ताला सेहतमंद रखे। देखें, प्रोग्राम का मौजू तो यकीनन आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही है। इसके अलावा तो बाकी सब गुफ्तगू बराए गुफ्तगू है। एक तो पहला तबसरा तो ये होना चाहिए कि जनाब फायद ईसा साहब ने बड़ी ज़्यादती की कि एक पॉपुलर पार्टी को डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही बाहर कर दिया, मगर सच्चाई ये नहीं है। पॉपुलरिज्म के साथ तो एक जहान जाता है, जैसा कि बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी, बड़े बड़े दानिश्वर चले गए। आप इन लोगों को गौर से देखें कि ये तहरीक बहाली अदलिया में कहाँ खड़े थे। आज तक इन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी कि इनके करतूतों के बायस कौम को क्या भुगतना पड़ा। आज तक इफ्तिखार चौधरी की किसी ने मजम्मत भी नहीं की। वो बड़े बड़े कानूनदान जो ड्राइवर बने हुए थे आज सुप्रीम कोर्ट में जज बने बैठे हुए हैं। एक पूरी तारीखी कहानी है ये। पॉपुलरिज्म के साथ तो सब चले जाते हैं, मगर बात यह है कि आपका ज़मीर क्या कहता है, सामने का मंजर क्या कह रहा है। दुख की बात है कि पीटीआई इलेक्शन से बाहर हुई। जमहूरियत की नॉर्म्स में ये कम वाक़यात देखने में आए हैं, सुनने में आए हैं। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ जमहूरियत लूली लंगड़ी फरजाइल नहीं है, मैं इसे मुकम्मल हैंडीकैप समझता हूँ, मफलूज है, माजूर जिसे कहना चाहिए, उसमें एक और दाग लग गया। मगर ये हुआ सब कैसे? मुझ जैसे लोग एक रोज़ पहले बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मूड क्या है, और जो सवालात किए गए उनमें से किसी एक का जवाब भी नहीं था पीटीआई के बुकला के पास, लॉयर्स के पास। आज दिखा रहे हैं कि जनाब बाबर एस अकबर को निकाल दिया गया था, उसका जो नोटिफिकेशन है वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। मगर वो नोटिफिकेशन हामिद अली खान साहब के पास क्यों नहीं था अदालत को दिखाने के लिए, जो बार बार कहा गया कि क्या वो अब भी आपके मेंबर हैं या नहीं, तो उसका जवाब नहीं था उनके पास। या ये नहीं बताया कि 2021 में क्या ऐसी मुसीबत थी कि आप इलेक्शन नहीं करा सकते थे, बाकी तो सारे काम हो रहे थे। 2022 में भी आप इलेक्शन नहीं करा सकते थे, आपको 1 साल का टाइम दिया गया। फिर उसके बाद लाख कहें कि जी हिरासत में हिरासा किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, हमले किए जा रहे थे। इसमें सच है, कोई झूठ नहीं है। मगर प्रोटेक्शन भी ली जा सकती थी उसी अदालत से आकर चमकनी में जाकर इलेक्शन करवाने के बजाय, जहां कुर्सियों की तादाद देखकर अंदाज़ा हो गया था, वीडियो आ गए थे कि आप धोखाधड़ी करने जा रहे हैं, आप फ्रॉड करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर आप कागज़ का पेट ही भर लेते, मामलात ही दुरुस्त कर लेते। अब ये कहना कि अदालत जो है पॉपुलरिज्म के साथ चली जाए, ऐसे तो नहीं कहा गया कि कानून अंधा और इंसाफ बहरा होता है। उसकी आंखों पे पट्टी बंदी होती है, वो हकायक की रोशनी में, ज़मीनी सच्चाइयों की रोशनी में, विटनेसेस की रोशनी में फैसले करती हैं। तुमसे तो साफ कह दिया था फायद ईसा ने कि बारे सबूत आपके कंधों पर है, आपको लेकर आना है। तो कुछ तो दिखाते ना, किसी एक सवाल का जवाब तो देते ना। अब ये कहा जाए कि जी फाहिद ईसा ने तो ज़्यादती की, उसने तो अपना बदला चुका दिया, हिसाब चुकता कर दिया कि उसके खिलाफ रेफरेंस भेजा था। हाँ, वो एक इंसान भी तो है ना नॉर्मल, जिसकी बहन नहीं छोड़ी, बेटी नहीं छोड़ी, माँ नहीं छोड़ी, और अभी भी जब कोई हक में फैसला आ जाए तो तारीफ़ें, और जहाँ यकीन हो, पता हो, क्योंकि गिल्टी आदमी अंदर से बोल रहा होता है ना, उसका सच्चाई, उसका ज़मीर, कि यहाँ फैसला क्या आने वाला है, तो फिर उसकी ट्रोलिंग, उसकी बुली शुरू कर दी जाए, उसके खिलाफ काम शुरू कर दिया जाए। और फिर इलेक्शन कमीशन उसके साथ क्या नहीं किया, और वो एक ख़ास मुद्दत तक तो बड़ा न्यूट्रल रहा ना।
مگر سیالکوٹ میں الیکشن کی دھاندلیاں پکڑی گئیں، اس کے بعد سے سب سامنے آ گیا نا. اور پھر محترم جناب الیکشن کمیشن کی توہین کیس میں اس کے ممبران کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ میں آرٹیکل 6 لگا دوں گا، میں تمہارے چہروں کو پہچانتا ہوں، تمہیں نہیں چھوڑوں گا. دیکھیں رویے کاؤنٹ ہوتے ہیں نا، مشہور ہے، دنیا میں روز سنتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ رجیم میں یہ ہوا، اور بائیڈن کے دور میں یہ ہو رہا ہے، کلنٹن کے دور میں یہ ہوا، ایوب خان کے دور میں یہ ہوا، اور آصف زرداری کے دور میں یہ تھا اور یہ ہوا، اور فلانی عدلیہ کے دور میں یہ ہوا. تو بیہیویئر کاؤنٹ ہوتا ہے، اور انسانی ہوتے ہیں، وہ ٹوٹتے بھی ہیں، بکھرتے بھی ہیں، انہیں غصہ بھی آتا ہے، وہ اپنے پیشنس بھی لوز کر جاتے ہیں. تو آپ نے کیا ایسا کام تھا جو نہیں کیا اپنے خلاف فیصلہ لانے میں، کہ آپ نے قانونی تقاضے بھی پورے نہیں کیے، آپ نے مورلٹی بھی نہیں رہنے دی؟ تو پھر تو یہی ہونا تھا نا. یہ سچ ہے. پاپولرزم میں اگر دیکھنا ہو کہ وہ مولانا عبدالکلام آزاد کے بقول کہ جب لوگ دکان کھولتے ہیں تو ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں جہاں کسٹمرز کی بھیڑ ہو، گاہک آ رہے ہوں جا رہے ہوں. مگر ہم نے ہمیشہ دکان وہاں کھولی جہاں گاہک کا کم سے کم گزر ہوتا ہو. تو ہم اسی راہوں پر ہیں اور ایسے ہی چلتے رہیں گے. جو سچ ہے وہ بیان کریں گے. یاد رہے، جو جاننے والے انہیں یقیناً یاد ہوگا کہ تحریک بحالی عدلیہ کی بگننگ میں کہہ دیا تھا یہ دھوکہ ہونے جا رہا ہے، یہ فراڈ ہونے جا رہا ہے. یہاں علی احمد کرد آئے تھے، میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ سنایا ہے. تو ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کیا، ہمارے دوست ہیں رانا رمضان، وہ پرانے سیاسی کارکن ہیں، وکیل بھی ہیں. تو میں نے علی احمد کرد سے کہا تھا کہ یہ جو آج آپ نے کیا ہے نا، حمایت کر کے فتح تو مل گئی ہے، مگر آپ لوگ سر پکڑ کے روئیں گے، پچھتاوا ہوگا آپ کو. تو کہنے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، آپ غلط سمجھتے ہیں. میں نے کہا یاد رکھیے گا کہ یہ دھوکہ ہے اور دھوکہ نکلے گا افتخار چودھری. پھر سب نے دیکھا اور سب نے مان لیا، مگر سب چپ ہیں، کیونکہ جو لابیز تھیں سب اپنے اپنے مقاصد پورے کر رہی تھیں، اپنے اپنے فائدے لے رہی تھیں. تو آج فائز عیسیٰ نے ایک وہ فیصلہ کیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر فیصلہ یہی بنتا تھا کہ جنہوں نے لائیو ہیئرنگ دیکھی تھی پہلے دن، انہیں پہلے دن پتا تھا میں ایک عام لے مین ہوں قانون کے حوالے سے. مگر جو وکلا کی حالت تھی، جو حامد علی خان جیسا سینئر وکیل خاموش تھا، بولا نہیں جا رہا تھا، جواب نہیں تھا، تو فیصلہ تو وہیں سامنے آ گیا تھا. اب ہوگا کیا؟ دیکھیں جی، اب ہوگا یہ کہ نون کو، جو نون کہہ رہی تھی نا کہ ہمیں 2/3 اکثریت دلوائی جائے تاکہ ہم بہتر معاشی فیصلے کر سکیں، کوئی سلوشن نکال سکیں اس ڈوبی ہوئی اکانومی کا. پھر 18ویں ترمیم بھی تو ختم کروانی ہے نا، کیونکہ اس میں وفاق کا بھی فائدہ ہے اور اس میں جو کروانا چاہتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے. اب ذرا نیکسس کو غور سے دیکھیں سارے کہ اتحادی کون ہے. ایم کیو ایم. اب واضح نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھی کراچی سے 8-9 سیٹیں ملیں گی منیمم. پہلے نہیں ملتی، اب ملیں گی. 7 تو ملے نا. یہ تو کہنے والے بھی بتانے والے بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 7 سیٹیں دیں گے، مگر میرا خیال یہ ہے کہ اب 8-9 مل سکتی ہیں، 1-2 حیدرآباد سے بھی مل سکتی ہیں. تو اور تحریک استحکام پارٹی، اس کو بھی 2-4-5 سیٹیں ملیں گی. نواز شریف کو کلوز ٹو 2/3 اکثریت مل سکتی ہے اب، کیونکہ بھلا تو غائب ہو گیا. اور پھر جنہوں نے ٹکٹ پیسے دے کر خریدا ہو 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ میں، سب کو پتہ چل گیا کہ آخر میں ٹکٹ بکے ہیں پی ٹی آئی کے. اور حالات یہ ہیں کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ صرف مسلم لیگ میں 60% ضمیرداروں کو، جاگیرداروں کو ٹکٹ بانٹے گئے، اور 40% میں اکثریت سرمایہ کاروں کی ہے، سرمایہ داروں کی ہے، اور چند سنائے وکیل ہیں. ایسی ہی پی ٹی آئی میں ٹکٹ، مطلب کہاں ابھی پڑی تھی خبر کہ پی ٹی آئی میں 35 یا 32 رشتہ دار ہیں آپس میں جنہیں ٹکٹ ملے ہیں. نون لیگ میں 8 ہیں، 38 ہیں سوری، اور وہ 5 بھائی ہیں گجرات کے ایریے میں.
जो 3 को मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया है, 1 को पीटीआई ने दिया है, 1 को काफ लीग ने दिया है। मतलब कारोबार है, धंधा है ये बाकायदा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में। और जमहूरियत की जीम से और डेमोक्रेसी के डी से भी वाकिफ नहीं है, ना इनकी क़यादत वाकिफ है, और कारकुन को तो रहने ही दें ना कॉन्स्टिट्यूशन से। और फिर ये जो दानिश्वर तबका है आपके यहाँ, जो सूरत हाल ये है कि इम्तियाज़ आलम जैसे लोग जो कल तक पीटीआई को गालियाँ देते थे, जिन्होंने हर दौर में फ़ायदा लिया, वो पीटीआई के टिकट पर खड़े हो गए हैं। भाई को वजीर बनवाया पीपल्स पार्टी के दौर में, और सैफमा से लेकर एक वो किसी ने खूब लिखा है कि इनकी गाड़ी चोरी हो जाती थी या टूट जाती थी नवाज शरीफ के दौर में, नवाज शरीफ उनको नई गाड़ी दिलवा दिया करते थे। तो ये अजीम लोग हैं, ये दानिश्वर लोग हैं। इसी तरीके से बाकी हैं कि जो आज कह रहे थे कि साकिब निसार में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, ये पॉपुलरिज्म के साथ जाते हैं, ये सच्चाइयों के साथ नहीं जाते हैं। कि कहते हैं कि जी फंडामेंटल राइट्स, बेसिक राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें क्या ये लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं कि आप जुर्म करें, फ्रॉड करें, धोखा करें तो आपके खिलाफ फैसला नहीं आ सकता, जबकि भरी अदालत में लाइव दुनिया देख रही है कि आपके पास किसी सवाल का जवाब नहीं था। मगर फंडामेंटल राइट्स ये है कि जी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो जो चाहे करे, वो पॉपुलर है इसलिए उसके हक में फैसला आना चाहिए, वरना इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएगा। हाँ, इलेक्शन मुतनाज़ा ही होगा, इलेक्शन तो डे 1 से मुतनाज़ा है, पहले दिन से मुतनाज़ा है। जब से वो जो दवा लेने गया था हीथ्रो से बैठा है, वहाँ से ही इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुका था। वो उतर आया तो कंफर्म हो चुका था कि ये इलेक्शन एक जल्लू इलेक्शन होगा। उसके हालात पैदा किए, उसमें पीटीआई ने अपना पूरा हिस्सा डाला। उस आखिरी दिन जो इलेक्शन करवाया तो वो तरीके से हो सकते थे, धोखा तो सब देते हैं वहाँ। मतलब किसी पार्टी में इलेक्शन नहीं होते, धोखा ही होते हैं, कागज का पेपर भरा जाता है। आप माशाल्लाह इतने अक्लमंद, इतने सारे वकला रखने के बावजूद, और सब वकला को टिकट मिल गए। आप ये देखें कि ये कैसे इनकलाबी पार्टी है। आज आपने देखा होगा ना, इनके घर में पुलिस घुस गई थी कल या आज, मुझे अब याद नहीं है। बैरिस्टर सैफ साहब जो अबूरी चेयरमैन हैं, फिलहाल चेयरमैन हैं, उनका घर देखा था कि इनकलाबी का घर ऐसा होता है। ऐसा लश पश घर अमेरिका में भी कम नज़र आते हैं, कम से कम 80-90 करोड़ रुपए का घर होगा वो। जिस मुल्क में इतने बड़े बड़े सरमायादार इनकलाबी बन रहे हों और जिनके यहाँ टिकटें 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए में बिक रही हों, वो पार्टी इनकलाबी पार्टी कहलाती है। कोई फर्क नहीं है। आप लोग जब तक नहीं समझेंगे, और असल में सब दुश्मनी आप अपने आप से कर रहे हैं। जिस नवाज शरीफ को, आसिफ जरदारी को और इस नेक्सस को पीछे हटाने का तरीक़ेकार ये नहीं है कि इनसे बड़ा एक धोखा लेकर आ जाए, आप इनसे बड़ा एक फ्रॉड लेकर आ जाएं। और फिर मैं अब यहाँ ये भी बता दूँ कि नवाज शरीफ, मुझे नहीं पता वज़ीर आज़म बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, कि शहबाज शरीफ मुझे आज एक इंतहाई मुस्लिम लीग के इंतहाई अहम तरीन वज़ीर ने बताया कि शहबाज शरीफ जाते हुए अपनी हुकूमत के आखिर में जो IMF से पैसे इनके दौर में आखिरी किस्त आई थी, वो सब मेंबरान असम्बली को बांट गए, अपने नून लीगियों के मेजर पीपल्स पार्टी वालों को भी दिया, औरों को भी दिया, मगर अपने लोगों को कि राजा रियाज से लेकर भर दिए कि सबको अपने साथ मिला दिया। और अक्सर ये जिनको टिकट मिले हैं वो हमारे एक दोस्त हैं, छोटे भाई भी हैं, नामवर जर्नलिस्ट हैं इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिपेंडेंट उर्दू में, अजहर सज्जाद। उन्होंने पोस्ट लगाई है कि पिंडी में धोखा दिया शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को कि हनीफ और मलक अबरार, जिनकी कोई रेपुटेशन भी नहीं है, उन्होंने जो कोई चीमा है उनको भी टिकट नहीं लेने दिया। वो नासिर भट्ट जिसने जज की अरशद की वीडियो काली, वहाँ तक खिदमत की, लंदन तक, उसे भी टिकट नहीं लेने दिया। और इसी तरह कि पूरा धोखा हुआ, और जिनकी कोई रेपुटेशन नहीं थी, एक ही घर में 2 टिकट दिलवा दिए गए। तो शहबाज शरीफ ने मुकम्मल पार्टी पर कब्जा कर लिया है।
اب پھر ایک طرف مریم نواز کو آپ لوگوں کو یاد ہوگا, اب تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں نا, 8 ماہ پہلے آپ کو بتایا تھا, 9 ماہ پہلے میرے خیال میں, کہ مریم چیف پیٹرن ہوں گی پارٹی کی اور وزیر اعلیٰ ہوں گی پنجاب کی امیدوار. ایسا ہی ہے نا. تو اب ذرا سوچئے کہ ابھی لڑائی کتنی ہونے والی ہے اس پارٹی میں آنے والے دنوں میں, کہ جب نواز شریف اقتدار میں اگر آ بھی گئے, پرائم منسٹر بن بھی گئے, تو میجر لوگ تو شہباز شریف ساتھ ہیں. مریم کو اگر چیف منسٹر بنا بھی دیا تو جو ہا کر پڑنی ہے اس ٹوٹے پھوٹے نظام میں ایک نئی درار پڑنے جا رہی ہے. گو کہ دیکھیں فرق کچھ نہیں پڑا بظاہر, پی ٹی آئی کے شور سے گراؤنڈ پہ تو کچھ نہیں ہے نا. کوئی سمجھنے میں نواز شریف یا زرداری کسی دباؤ میں تو نہیں آئے نا. یہ کل بھی میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ سب وہی وڈیروں, جاگیرداروں اور وہی خاندانوں اور رشتہ داروں, دوستوں کو ٹکٹ بانٹے ہیں نا, یا جنہوں نے مال لگایا یا مال خرچ کرتے رہے ہیں. تو اس کے باوجود لوگوں کے دلوں میں نفرت تو ہے نا. یہ الگ بات ہے کہ نفرت غلط انداز سے بہہ رہی ہے, ایک اور غلط آدمی کے لیے بہہ رہی ہے, جہاں تو کوئی اخلاقیاتی نہیں ہے, جہاں کوئی مورلٹی نہیں ہے, جہاں جھوٹ در جھوٹ ہے کہ لوگوں کی ویڈیو چینج کر دیں, لوگوں کی پوسٹ چینج کر دیں, ٹرولنگ, صرف ٹرولنگ, اور زمین پر کچھ بھی نہیں ہے. الیکشن بھی ہو جائیں گے. اب لڑائی دیکھنے والی ہوگی مسلم لیگ نون کے اندر کہ یہ لڑائی کہاں جاتی ہے. کیا یہ پرائم منسٹر بننے دیں گے شہباز شریف صاحب؟ اور اگر پرائم منسٹر بن گئے تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اب لڑائی کھل کر سامنے آئے گی جو برسوں سے دبی ہوئی تھی, اور شہباز شریف کا ایک ایک لایا ہوا بندہ اور ایک ایک ساتھی کھڈے لائن لگایا جائے گا. آج کے لیے اتنا ہوتا ہے, انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. اللہ حافظ. دعا کیجیے گا کہ کووڈ سے جان چھوٹ سکے. تھینک یو.